बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और इसमें आज जो हम चीज़ देखेंगे वो सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ इंजीनियरिंग। सो इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आता है। मतलब ये कि इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो जितना भी साइंस जिसको पढ़ती है या जो थ्योरी साइंस में यूज होती हैं उनको प्रैक्टिकली यूज करने के लिए इंजीनियरिंग को इस्तेमाल किया जाता है। सो इंजीनियरिंग आप ये देख सकते हो कि आजकल जितने भी डिपार्टमेंट्स, जितने भी शोबे, जितने भी फील्ड्स हैं उस सब में इंजीनियरिंग को यूज किया जा रहा है। चाहे मेडिकल हो, चाहे कुछ मिलिट्री हो, चाहे और बहुत सारे जितने भी आपके सामने जितनी फील्ड्स नजर आती हैं सब में इंजीनियरिंग को इस्तेमाल किया जाता है। सो विकिपीडिया के मुताबिक इंजीनियरिंग जो है वो एक ऐसा इंजीनियरिंग जो है एक ऐसा स्किल या प्रोफेशन है कि जो अप्लाई करता है आपका साइंटिफिक, इकोनॉमिक, सोशल और प्रैक्टिकल नॉलेज को। सो हमारे पास इंजीनियरिंग इज दैट सच थिंग। और आप एक मुख्तसर ये कह सकते हो कि द यूज ऑफ math and science to solve problems is known as engineering. So engineers या engineering क्या करती है, scientific knowledge और theories को उठाती है, उसको यूज करते हुए डिजाइन कर लेती है। So this is known as an engineering. अब मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस है, एग्रीकल्चर है, बायोमेडिकल है, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। तो ये कहना क्या कहते हैं कि गलत ना होगा कि ये जितने भी हैं इंजीनियरिंग के बगैर नहीं चल सकते। केमिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इन्वायरमेंटल और इसके अलावा इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या ये जितने भी हैं, न्यूक्लियर, ओशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये इंजीनियरिंग के बगैर नहीं चल सकते। क्यों कि इन सारी चीज़ों में हमने जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको इस्तेमाल किया है और इंजीनियरिंग को क्या कहते हैं, साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल करके कुछ स्टेप्स इस्तेमाल किए हैं और इनके लिए बहुत सारी सहूलतें फराम की हैं इंजीनियरिंग ने। या कुछ तो जो क्या कहते हैं फील्ड्स हैं वो प्योरली इंजीनियरिंग बेस्ड हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गई, कंप्यूटर हो गई, न्यूक्लियर हो गई, ये सारी की सारी प्योरली, और मैकेनिकल हो गई। इसके अलावा कुछ बायो जैसे है बायो इंजीनियरिंग, तो वो बायो मेडिकल साइंस में इंजीनियरिंग का इस्तेमाल। और इसके अलावा ओशन इंजीनियरिंग भी है। ओशन के बाद वो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसमें इंजीनियरिंग कैसे इस्तेमाल हो रही है। इस तरह इंडस्ट्रीज़ में जितने इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियरिंग इस्तेमाल हो रही है उसको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कहते हैं। इस तरह माइनिंग इंजीनियरिंग है। ट्रांसपोर्टेशन की जितने भी प्रॉब्लम हैं और उसके सोल्यूशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को इस्तेमाल किया जाता है। ये कहना गलत ना होगा कि इंजीनियरिंग ने इस वक्त तमाम की तमाम फील्ड्स को ले लिया है और तमाम की तमाम फील्ड्स में आसानियां पैदा कर रही है। अब हम देखते हैं कि एक इंजीनियर क्या होता है। एक इंजीनियर एक ऐसा पर्सन होता है कि जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो है वो सलाहियत होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हो प्रैक्टिकली, मतलब अपने साइंटिफिक नॉलेज को यूज करते हुए प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली सॉल्व करने की उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हो सकता है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करे, हो सकता है स्ट्रक्चर के पार्ट्स को बिल्ड कर रहा हो सकता है मुख्तलिफ चीज़ों को असेंबल कर रहा हो या और किसी तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हो। एक इंजीनियर ऐसा प्रोफेशन है या ऐसा बंदा होता है या बंदी होती है कि जो ये सारी सलाहियतें रखता हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्प्लेक्स और
दूसरा ये है साइंटिफिक नॉलेज का उसको इल्म हो। मतलब बहुत सारे लोग मैकेनिक और इंजीनियर में क्या फर्क है? मैकेनिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीखता है और उसको अप्लाई कर देता है। ये कह सकते हैं कि टेक्नीशियन और इंजीनियर में क्या फर्क है? टेक्नीशियन जो है सिर्फ और सिर्फ चीजों को खोलता है, उसको दुरुस्त करता है, जोड़ता है और टेस्ट कर लेता है। ठीक है, जो बनी बनाई चीजें हैं उनको जो है वो उनको दुरुस्त कर सकता है या उनको जोड़ के कुछ चीज बना सकता है। लेकिन एक इंजीनियर क्या करता है कि इंजीनियर एक साइंटिफिक नॉलेज को यूज करते हुए चीजों को डिजाइन करते हुए चीजों को बिल्ड करता है, या आप ये कह सकते हैं फ्रॉम द स्क्रैच इंजीनियर बना सकता है। ठीक है, बनी बनाई चीजों को भी आपको कर सकता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन फ्रॉम द स्क्रैच चीजों को बनाने वाला भी इंजीनियर होता है। साइंटिफिक नॉलेज को लेगा, डिजाइन करेगा, सॉल्व करेगा और फिर उसको क्या कहते हैं कि अपने प्रैक्टिकल उसमें लाएगा। तो 4 इयर्स डिग्री में ये चीजें सिखा अगर आपने अपने अंदर बिल्ड करनी होती हैं कि हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इंजीनियर डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं न्यू प्रोडक्ट्स। न्यू प्रोडक्ट्स से भी यही मुराद है कि इंजीनियर्स जो है ना फ्रॉम द स्क्रैच प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइंस को यूज करते हैं और डिफरेंट टेस्ट्स को यूज करते हैं और क्रिएट करते हैं मुख्तलिफ किस्म की चीजों को, और फिर डिजाइन प्रोसेस जो इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस है उसको इस्तेमाल करते हुए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि व्हाट इज अ डिजाइन प्रोसेस। दिस इज बेसिकली अ डिजाइन प्रोसेस जो आपको नजर आ रहा है इस वक्त, और आप ये देख रहे हो दिस इज अ सर्कल। हर स्टेप के बाद ये दोबारा ये सर्कल रिपीट, ये दोबारा ये सर्कल आएगा, दोबारा ये चलेगा सर्कल। इसमें जो चीजें हैं अगर आपको सही नजर इधर आ रहा है, आई होप कि ये थोड़ा सा छोटा है ये, लेकिन सबसे पहली चीज, लेट मी हैव अ पॉइंटर हियर, पॉइंटर। ओके, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, आइडेंटिफिकेशन है, उसके बाद रिसर्च करते हैं, फिर हम पॉसिबल सॉल्यूशंस देखते हैं उसके, फिर हम सिलेक्ट करते हैं बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, फिर हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, प्रोटोटाइप को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करने के बाद टेस्ट एंड एवेल्युएट करते हैं, और फिर एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है, क्वालिटी इंश्योरेंस की राय दी जाती है, और फिर अगर उसमें बड़े नुक्स हैं तो रीडिजाइन का प्रोसेस चलता है। और याद रहे कोई भी प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम मैच्योर नहीं होती, हो सकता है कि उसको ऐसे बहुत से साइकिल से गुजरना पड़े तब जाके वो मैच्योर हो। अगर तो एक्सपर्ट्स की जो ये जो स्टेप है, इस पे अगर एक्सपर्ट्स कह देते हैं कि बस ठीक है जी, दिस इज अ गुड प्रोडक्ट, दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट, तो वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे उसमें कोई मसला हो या कोई छोटा मसला हो तो खैर वो सॉल्व हो जाता है, बैक आकर आप उसको दोबारा देख लेते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा मसला है, डिजाइन में ही मसला है, या वो डिजाइन काम नहीं कर रहा है सही, तो फिर रीडिजाइन किया जाता है, या आपने जो कंसीव किया था वो प्रॉब्लम को उस तरीके से सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन आपने इसको समझ लिया तो दोबारा इसको रीडिजाइन के प्रोसेस से गुजारा जाता है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज है आइडेंटिफाई करो भाई प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, इसको देखना। अब इसमें दो तरह की चीजें आ सकती हैं। पहली ये है कि आप मार्केट बेस्ड रिसर्च करते हो और प्रॉब्लम्स को लेके आते हो। मार्केट बेस्ड रिसर्च में क्या है, फॉर एग्जांपल या मार्केट बेस्ड रिसर्च करते हो या थ्रू न्यूज आपके पास कोई चीज आती है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे रिलायबल सोर्सेज को ही आप यूज करोगे अपनी प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन के लिए।
फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ रही है बात, ये सोशल मीडिया तो खैर इतना रिलायबल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें रिलायबल होती हैं, या न्यूज़पेपर में आ रही हैं कि भाई दिस इज़ अ प्रॉब्लम इन अ सोसाइटी, तो फिर आप उसको एड्रेस करते हो। आप इसकी एक मिसाल ये ले सकते हो कि जो पावर शॉर्टेज पाकिस्तान में है, फॉर एग्जांपल अगर 4000 मेगावाट्स है, और क्या कहते हैं कि वो एक हकीकत है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, रिलायबल सोर्सेज की तरफ से आपके पास आ गई, सो यू विल गो फॉर इट, और उसका कुछ सोल्यूशन आपने निकालना है। ये बड़ी कंपनीज आमतौर पर करती हैं। अब बाकी कुछ ये होता है कि मार्केट बेस्ड रिसर्च की जाती है, बंदों को मार्केट में भेजा जाता है, वो मार्केट में जाते हैं और वो क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं कि मार्केट में क्या इस वक्त डिमांड क्या चल रही है, या क्या क्या कहते हैं कि अगर बड़ा मसला है तो मार्केट, मतलब पहली तो है ना नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज, वो तो उनके लिए तो प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जांपल अगर पावर शॉर्टेज को ले लिया जाए तो वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में ये बात आएगी कि भाई 4000 मेगावाट फॉर एग्जांपल कि वो पाकिस्तान का मसला है, तो वो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। छोटे जो हैं, छोटी जितनी कंपनीज छोटी होती जाती हैं उतना स्कोप भी छोटा होता जाता है, उतनी मार्केट की रिसर्च जो है वो मजीद डीप होती जाती है। और फॉर एग्जांपल कोई छोटी कंपनी है तो वो ये देखेगी कि ग्रिड स्टेशंस पे क्या सूरत हाल है, ग्रिड स्टेशंस को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। बड़ी कंपनीज ओवरऑल पाकिस्तान के ग्रिड स्टेशंस को देखेगी सबको, छोटी कंपनीज इंडिविजुअल ग्रिड स्टेशंस को देख सकती हैं, या ग्रुप ऑफ ग्रिड स्टेशंस को देख सकती हैं, या मजीद नीचे अगर कोई छोटी कंपनी है जो ग्रिड स्टेशन को नहीं एड्रेस कर सकती तो वो अल्टरनेटिव वेज को देख सकती है कि भाई जनरेटर्स बनाए जाएं, या इसके लिए सोलर पैनल्स डिजाइन किए जाएं, या इस किस्म की चीजें हैं, या अल्टरनेटिव सोर्सेस क्या क्या वो कंपनीज दे सकती है, या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मार्केट बेस्ड, या फिर आप इंटरनेट बेस्ड के ऊपर होती हैं। लेकिन हमेशा याद रखा जाए कि जो प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन है, अगर तो आप रिसर्च बेस्ड कर रहे हैं या न्यूज़ बेस्ड जो आपके पास रिलायबल सोर्सेज से आई है, तो उसको हमेशा उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स को नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आप प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से कोप अप ना कर पाओ। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स को जानना बहुत जरूरी है। फिर आगे बात आती है हो सकता है कि आपको कस्टमर प्रॉब्लम दे। कस्टमर प्रॉब्लम देने का ये मतलब है कि कस्टमर आपको रिक्वेस्ट करे किसी प्रोडक्ट के बनाने की। मुख्तलिफ कस्टमर कंपनीज हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास वाप्टा हो सकता है, या और किसी की कोई इंडस्ट्री हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें उनको एक ऐसा इक्विपमेंट चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली उनकी प्रोडक्ट का वेट निकाल के दे दे, ऑटोमेटिकली जो है उसको ड्राई कर दे, या ऑटोमेटिकली उसको कुक कर दे, या और उसके मैन्युफैक्चरिंग में मदद दे सके। तो आपका कस्टमर आपके लिए ये प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन ला सकता है। कंपनी हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, या ग्रुप ऑफ कंपनीज हो सकती हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि इसका गोल क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोडक्ट, और एग्जैक्ट, और क्या ये सॉल्व आपका आउटपुट सॉल्व कर जाएगा इसको। तो ये आपको एग्जैक्ट गोल, या ये समझ लें कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है कि भाई 4000 मेगावाट का मसला हल करना है तो 4000 मेगावाट इज योर अल्टीमेट गोल, या कोई अल्टरनेटिव सोर्स देना है तो दैट इज योर अल्टीमेट गोल। सो गोल्स मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। सो तो गोल्स को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बाज़ औक़ात प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन में मसला था। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स बने बनाए आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को इंजीनियरिंग कंपनीज ढूंढती हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको करती हैं। तो दैट इज व्हाट वी हैव एट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं कि प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन आपको हो गई तो क्या चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये नुकता बहुत अहम है कि
فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کو پورا ڈیزائن کرنے کی ضرورت نہ پڑے, آپ اس کی ایسی چیز کو لے لیں کہ وہ ادھر سے ہی چھوٹے میئرز کے ساتھ حل ہو جائے. فار ایگزامپل شارٹ فال آ رہا ہے پاور کا, ہو سکتا ہے ہم لائن لاسز کو کیا کہتے ہیں قابو کر لیں آرام سے, اس کے لیے کوئی ہمیں ڈیوائس نہ بنانی پڑے. ویسے ایک ایگزامپل کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان لائن لاسز کو انیشلی کسی بوسٹ اپ سے لگا کر ہم اس کو حل کر دیں. تو بہرحال کہ کیا چیز پرابلم کو کریٹ کر رہی ہے, یہ ہر جگہ پہ استعمال نہیں ہوتا پرابلم کریشن. یہ عام طور پر ایسے پرابلمس کے لیے ہوتا ہے جو ایک کریٹیکل سولوشن مانگتی ہے. تو کیا چیز پرابلم بنا رہی ہے, تو دیٹ از, یا فار ایگزامپل اس میں ایک مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ایک بہت بڑا برج, بہت بڑا ڈیم ہے, اس میں لیکیج ہو رہی ہے ہلکی ہلکی, اب وہ ٹوٹ سکتا ہے. تو اس کے لیے سولوشن کہ کیا چیز پرابلم کر رہی ہے, کیسے لیکیج ہو رہی ہے, تو یہ مختلف قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور یہ کریٹیکل پرابلمز میں کہ دیکھا جائے کہ کتنا بیڈ ہے, یہ کتنا کریٹیکل ہے یہ, تو یہ ریسرچ دا پرابلم ہے. یا عام چھوٹے پرابلمز میں پرابلم کو پوری طرح سے ریسرچ کیا جاتا ہے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ, اور پھر سولوشنز دیکھے جاتے ہیں کہ کون کون سے اس کے سولوشن پاسبل ہیں. وہ سارے سولوشن کون کون سے ہو چکے ہیں, کون کون سے پاسبل ہیں. یا اگر آپ کوئی نئی پروڈکٹ بنا رہے ہو یا کوئی نئی چیز بنا رہے ہو تو برین اسٹارمنگ کی جاتی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہو چکی ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. برین اسٹارمنگ کا یہ مطلب ہے کہ ایک انڈیویجول بیٹھ کے سوچتا ہے, ڈسکس کرتا ہے یا سرچ کرتا ہے اور پھر اس کو اپنے دماغ میں سوچتا ہے, یا گروپ آف پیپل بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں اور سولوشن کو سوچتے ہیں. تو بیٹھ کے سولوشن کو سوچنا is known as the brainstorming. So this is the brainstorming. اور brainstorming میں پھر ہم اپنا ایک سولوشن نکالتے ہیں, اور پھر brainstorming میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے سولوشن کو اگر تو بالکل نئی پروڈکٹ ہے, پیٹنٹ ہے, تو پھر تو چلو اور بات ہے. اگر ہمارا پیٹنٹ اگر کیا کہتے ہیں ایگزسٹنگ میں سولوشنز یا وہ ڈیوائسز یا وہ چیزیں موجود ہیں, تو ہم کمپیریٹیو انالیسس بھی کرتے ہیں اس میں کہ ہمارا پروڈکٹ کس حد تک بہتر ہے, تاکہ کل کو کسٹمر کو مطمئن کیا جا سکے کہ یہ بیسٹ پروڈکٹ ہے. اوکے, اب ہمارے پاس 3 طرح کے سولوشنز آ سکتے ہیں. ایک گڈ ہو سکتا ہے, بیٹر, گڈ سولوشنز ہو سکتے ہیں, بیٹر سولوشنز ہو سکتے ہیں, اور بیسٹ سولوشن ہو سکتا ہے. اب یہ جو جتنا بھی ہے آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی, ریسرچ ہو گئی, اور خاص طور پہ یہ جو اسٹیپ 4 ہے, یہ بہت زیادہ ایکسپیرینس مانگتا ہے. ہو سکتا ہے کمپنیز شروع میں اتنی میچور نہ ہو, وہ اتنا بیسٹ سولوشن کی طرف نہ جا سکے. ہو سکتا ہے وہ گڈ سولوشن بھی نہ دے رہی ہوں, ان کی سمجھ کے مطابق سولوشن گڈ ہو لیکن وہ گڈ سولوشن نہ ہو. تو یہ پھر ایکسپرٹیز کیسی ہیں آپ کے پاس, یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے تجربہ کار لوگ ہیں. بالکل نئے لوگ ہیں تو ظاہر ہے شاید وہ گڈ تک بھی نہ آ سکے, کچھ تجربہ ہے تو شاید وہ گڈ ہو یا بیٹر پہ آ سکے. لیکن بیسٹ سولوشن کے لیے اچھا خاصا آپ کو ایکسپیرینسڈ ہونا پڑتا ہے, اچھا خاصا ایکسپیرینس آپ کو ہونا چاہیے, تب جا کے بیسٹ سولوشن. سو کمپنیز آہستہ آہستہ میچور ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ گڈ, بیٹر, ورسٹ سے بیسٹ کی طرف آتی ہے. تو دس از واٹ وی ہیو. تو بیسٹ سولوشن کو بھی ڈسکشن کے ساتھ اور فیکٹس اینڈ فگرز کی بیس پہ دیکھا جاتا ہے. اب اگلا جو آتا ہے وہ ہے جی ماڈل. آپ پروٹوٹائپ بیسیکلی بناتے ہو, آپ نے جو ہے ایک سولوشن نکال لیا اس کا, اب آپ اس کو بیٹھ کے ڈرا کرو گے. ڈرا کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ یا تو اس کو سافٹ ویئر میں, آپ اس کو سافٹ ویئر میں کیا کرو گے, سیمولیٹ کرو گے یا اس کو بناؤ گے. اچھا, یہ جتنے بھی یہ ہیں, اس کے لیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کمپنیز, جو بڑی کمپنیز ہیں وہ مختلف سافٹ ویئرز کو یوز کرتی ہیں.
कुछ और अक्सर ये जो डिज़ाइन प्रोसेस है, इसके सॉफ्टवेयर जो हैं वो कंपनी खुद अपने लिए बनाती हैं, करोड़ों रुपए दे के बनवाती हैं। सो हमारे पास ये डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर फ्री सोर्स में या ओपन सोर्स में नहीं मिलते। सो इसमें ये एक बड़ा मसला है कि इन सॉफ्टवेयर्स को ओपन सोर्स हमारे पास नहीं है, सो हम नहीं ले सकते। लेकिन बहुत सारी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स हमारे पास मौजूद हैं, हम उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसा कि मैटलैब है, और इसके अलावा प्रोटियस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, पी स्पाइस और बेतहाशा किस्म के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो कि ओपन सोर्स होते हैं। कैड है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने सोल्यूशन सोचा, आप इसको बनाते हो ड्राइंग के थ्रू। सिविल इंजीनियरिंग है तो ड्राइंग के थ्रू, और क्या कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो भी ड्राइंग के थ्रू, और ड्राइंग भी आपको पता है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन के थ्रू हम ड्राइंग कर सकते हैं, डिटेल ड्राइंग। ठीक है, अगर तो इस किस्म का है, सिविल है, मैकेनिकल है। अगर इलेक्ट्रिकल है हमारे पास सॉल्यूशन, तो फिर हम उसको डिफरेंट सिमुलेटर्स में से उसको सिमुलेट करके हम देख सकते हैं कि क्या हमारे रिजल्ट जो हैं वो एज इट इज हैं कि नहीं हैं। तो बहरहाल चीज़ों को सिमुलेट किया जाता है, और उसके बाद जैसा कि इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल F-16 को जब डिज़ाइन पहली दफ़ा किया गया था, तो मैटलैब में उसको डिज़ाइन करके सिमुलेट किया गया था फर्स्ट जो था। तो सिमुलेटर के ज़रिए आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो, फिर उसके ऊपर आप फॉलो करते हो प्लान। अगर आपका डिज़ाइन सिमुलेटर, तो फिर आप आस्ता आप उसको बिल्ड करना शुरू करते हो, और बिल्ड करने में भी डिफरेंट फेजेस में आप उसको डिवाइड कर सकते हो, मुख्तलिफ फेजेस में आप उसको डिवाइड कर सकते हो सकता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पार्ट है, सॉफ्टवेयर अलग हो सकता है, हार्डवेयर अलग हो सकता है, या मुख्तलिफ डेवलपमेंट के फेज हैं। ये आपके डिज़ाइन के ऊपर मुनहसर है कि वो कितना बड़ा और कितना कॉम्प्लेक्स है और कैसे उसको आपने डिवाइड किया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है कि टाइम लाइन के ऊपर हम जो है ना, हम एक टाइम लाइन के ऊपर बड़े प्रोजेक्ट्स को, आमतौर पर ये छोटे प्रोजेक्ट्स को भी एक टाइम लाइन ले लेते हैं, हाँ, उसमें डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इतने मंथ्स जो हैं इसके इनिशियल फेज में लगेंगे, फिर इतने मंथ्स इसके इस फेज में लगेंगे, और फिर ऐसे करके हम इसको मुख्तलिफ फेजेस में टाइम लाइन के थ्रू डिवाइड कर लेते हैं। सो दैट्स इट व्हाट इज प्रोटोटाइप। और प्रोटोटाइप को बनाते हुए जैसे ही प्रोटोटाइप को डेवलप किया जाता है, अब प्रोटोटाइप में देखें ना, डिजाइन है, कम्युनिकेट है, इसकी मॉडलिंग, डेवलपमेंट, हर किस्म की चीज हम इसमें बनाते हैं। सो दिस इज अ प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइपिंग भी कहते हैं इसको। अब हमारे पास, अच्छा, जब भी प्रोडक्ट जो शुरू में बनती है, टेस्ट या एवेल्युएट जब तक नहीं होती, उसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं, या उसको हम प्रोटोटाइप मॉडल कहते हैं। जैसे आफ्टर टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन, दिस इज नोन एज नाउ प्रोडक्ट। सो प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट तक का जो मरला है, वो टेस्टिंग एवेल्युएशन के बाद प्रोडक्ट, बल्कि टेस्टिंग एवेल्युएशन के बाद भी आप उसको प्रोडक्ट नहीं कह सकते जब तक एक्सपर्ट्स उसको प्रोडक्ट ना कहें, जब तक कस्टमर उसको प्रोडक्ट ना कहे, जब तक आम अगर आवाम में जा रही है तो वो उसको एज इट इज एक्सेप्ट ना करें, तो ये प्रोटोटाइप ही रहती है। अच्छा, टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन का क्या मतलब है कि हम देखते हैं क्या ये काम कर रही है, और क्या ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है। काम तो जाहिर है काम नहीं करेगी तो रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरा करेगी। अगर काम सही परफॉर्म कर रही है और हमारी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर रही, तो फिर इसका मतलब है कि कोई मसला है इसमें। तो टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन फेज से ही दोबारा पीछे इंप्लीमेंटेशन फेज की तरफ भी जाया जा सकता है। कुछ चीज गलत हो गई, कुछ चीज मतलब है गलत तो नहीं, कुछ चीज स्टॉप वर्किंग हो गई तो दोबारा वापस भेजा जाता है। तो टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जो बैठ के टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन ही करता है। और अगर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है और काम भी कर रही है, तो फिर इसको कम्युनिकेट किया जाता है पीयर्स के साथ।
پیئرز جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. ایکسپرٹس اس فیلڈ کے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے کلائنٹس ہو سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو یہ بنانے کے لیے ریکوائرمنٹ دی تھی, یا عام پبلک. تو خیر عام پبلک بھی تو ایسے نہیں دیا جاتا, ایکسپرٹس کی اوپینین ہو سکتی ہے, اور ان کو ہم فائنڈنگ اور وہ پھر فائنڈنگ اور ریزلٹس دیتے ہیں ہم ان کو, اور اس کی بنیاد پہ ڈیزائن کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے یا ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. اگر وہ ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر اگر تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اٹس اوکے, پیئرز کہتے ہیں جی اٹس اوکے, آپ اس کو لانچ کرو, تو وہ پھر آپ پروڈکٹ کہلائے گی. اگر پیئرز اس کو کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کمیاں ہیں, اور تو پھر وہ دیکھا جاتا ہے کس لیول کی کمیاں ہیں. اگر چھوٹے لیول کی کمیاں ہیں تو پھر آپ اس کو دوبارہ پیچھے بھیج کر امپلیمنٹیشن کے فیز پر, ٹیسٹنگ ایویلیویشن کے فیز پر بھیجتے ہیں اور دوبارہ اس کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں. اگر بڑی کمیاں ہیں, فار ایگزامپل پروڈکٹ کے آؤٹ پٹ کو سمجھا ہی نہیں گیا تھا, اور اس کے ڈیزائن میں کوئی مسئلہ ہے, یا اس کا ڈیزائن اتنا پائیدار نہیں ہے, تو اس کو پھر ری ڈیزائن کیا جاتا ہے, اس میں امپروومنٹس ڈالی جاتی ہیں, اور پھر اس کو جو ہے نا دوبارہ سے اس کو کیا کہتے ہیں, پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن تو اب ہو چکی ہے, پھر 2 سے لے کر جو آخری سٹیپ ہے جو ریڈیزائن, اس کو دوبارہ کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سیورل سائیکل 1000 سائیکلز بھی ہو سکتے ہیں ایک پروڈکٹ کو میچور کرنے میں. اب ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ جس میں ہم ان 8 جو ہمارے پاس یہ جو سٹیپس میں نے آپ کو بتائے ہیں, ان 8 سٹیپس کو کیسے ایک پرابلم کو کیٹر کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے. ہمارے پاس فار ایگزامپل ایک پرابلم ہے, ڈیزائن اے 3D پرنٹر. اب ہم نے ایک 3D پرنٹر کو ڈیزائن کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے ان 8 انجینئرنگ پروسیس کو کے ڈیزائن پروسیس کو لے کر کریں گے. سب سے پہلے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ کیسے ڈیزائن کرنا ہے جی 3D پرنٹر. ڈیٹیل پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے, کس قسم کا ہو, کیا چیز پرنٹ کرے, کتنے ایریا میں پرنٹ کر سکے, کتنے بڑے مطلب کس سکیل پہ پرنٹ کرے, یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو پاس ہونی چاہیے. اب اس کے بعد ہے جی ریسرچ کرتے ہیں اس پرابلم کی, ڈیٹیل ریویو لیتے ہیں ہم اپنے پرابلم کا, یا اس کے ایگزامپل میں 3D پرنٹر کا, اور کچھ آنسرز کوشچن کرتے ہیں. پہلا کوشچن, the first question is کہ کیا ہمارے پاس اس قسم کا ایکسپرٹیز موجود ہے, جو اس قسم کا جو ریکوائرڈ کیا کہتے ہیں کسٹمر نے, یہ کمپنی نے لایا ہے, تو وہ اس کو مطلب ہے کہ بنا سکتے بھی ہیں کہ نہیں, یا ہم کس لیول کی کمپنی ہیں, یا ہمارے ریسورسز کیا ہیں, یا کیا ہم اس اتنے بڑے پروجیکٹ کی یا انجینئرنگ پروسیس کی کو ہم کیا کہتے ہیں اس کا خرچہ بھی برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ ساری ریئلٹی آن گراؤنڈ کے اوپر چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اور چھوٹی کمپنیز جن کا بجٹ کم ہوتا ہے عام طور پہ بڑے بڑے انجینئرنگ پروجیکٹس کو نہیں لیتی. ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ریسورسز کو دیکھ کر ہی پروجیکٹ کو لیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم 3D پرنٹر کا میکانزم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ کیسے کام کرتا ہے, کیا مٹیریلز استعمال ہوں گے اس میں, اور میکینیکل کیسے یہ کام کرتا ہے, الیکٹرانکلی کیسے کام کرتا ہے, مطلب ایکسپرٹ لیول آپ کے پاس پروڈکٹ کو جنریٹ کرنے کا ہونا چاہیے. اور جیسا کہ مختلف مٹیریل استعمال ہو سکتے ہیں, پیپر کے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ساری ڈیٹیل آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج تک کتنی ڈیولپمنٹ اس میں ہو چکی ہے. آپ کوئی نیا دعویٰ اگر کرنے جا رہے ہو تو اس کو بڑا دیکھ بھال کر کیا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دعویٰ کر رہے ہو لیکن وہ مارکیٹ میں پہلے سے موجود ہو. یہ ساری چیزیں اس میں کوشچن کی جاتی ہیں. اب اس کے بعد برین سٹارمنگ کی جائے گی, بیٹھ کے پاسبل سولوشنز دیکھے جائیں گے, اور پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ریسورس کی لیمیٹیشن پھر ذہن میں رکھ کے
जितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनको निकाला जाता है, पॉसिबल सॉल्यूशंस को देखा जाता है, कैसे बनेगा, क्या होगा, क्या 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 क्या। लफ्ज पॉसिबल है, पॉसिबल में ऑलरेडी आपकी रिसोर्स की कंस्ट्रेंट आती है। और फिर अपनी एक्सपर्टीज को यूज करते हुए बेस्ट सॉल्यूशन का इंतखाब करना कि बेस्ट सॉल्यूशन कैसे आएगा अकॉर्डिंग टू रिलायबल सॉल्यूशन, रिसोर्सेस अवेलेबल। और फिर डिटेल क्या कहते हैं, स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, आप उसके लिखते हो। और फिर आप जो है ना मॉडल करते हो सॉल्यूशन को, मॉडलिंग, उसका सॉल्यूशन मॉडल करते हो। अब ये हम प्रोटोटाइप की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले मॉडल करेंगे या सिमुलेट करेंगे सबसे पहले। अगर फॉर एग्जांपल इसके सॉफ्टवेयर यूज सॉफ्टवेयर सच एज कंप्यूटर एडेड, कुछ कम इसके अगर मैकेनिकल फंक्शनैलिटीज के लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे सॉफ्टवेयर को हम यूज कर सकते हैं। और अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए हम जो है वो PSpice, प्रोटियस, इस किस्म के सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। अच्छा, इनके सॉफ्टवेयर लिखने भी होते हैं, बाज़-औक़ात बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात बड़ी कंपनीज वो ड्राइवर्स को भी लिखती है, तो वो किस सॉफ्टवेयर में लिखना है, तो ये भी डिसाइड किया जाता है एक्सपर्टीज को देखते हुए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कैड की एक्सपर्टीज नहीं है तो फिर आप इसका कैड में नहीं कर सकते, लिहाजा आपको सॉफ्टवेयर में एक्सपर्टीज चाहिए जो आपको ये चीजें बनाकर दें। और PSpice और प्रोटियस और इस किस्म के सॉफ्टवेयर की भी एक्सपर्टीज आपको चाहिए। अब आता है इम्प्लीमेंटेशन का फेज। इम्प्लीमेंटेशन के फेज में जैसे आपका सिमुलेशन कामयाब हो गई, आपने डिजाइन को 3D प्रिंटर के डिजाइन को सिमुलेशन कर दिया, वो कामयाब हो गई और आपको रिजल्ट्स सिमुलेटर ने दे दिए। अब आपने इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करना है। अब प्रोटोटाइप मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल 3D प्रिंटर में मैंने जैसे कि बताया कि इसके दो पार्ट हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। और फिर सॉफ्टवेयर के बहुत सारे पार्ट्स आगे हो सकते हैं, तो मुख्तलिफ फेजेस, मेन दो फेजेस हो सकते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और इसमें मतलब दो बड़े पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर पार्ट है, एक हार्डवेयर पार्ट है। अब सॉफ्टवेयर पार्ट को भी छोटे छोटे पार्ट्स में मजीद डिवाइड किया जा सकता है और हार्डवेयर पार्ट्स को भी मजीद छोटे छोटे उसमें डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को अलहदा फेज में डाला जाए, मैकेनिकल को अलहदा डाला जाए। फिर इलेक्ट्रॉनिक में भी इसके छोटे मजीद पार्ट्स हो सकते हैं और मैकेनिकल में भी इसके मजीद छोटे छोटे पार्ट्स हो सकते हैं। हम मुख्तलिफ फेजेस में इसको डिवाइड करते हैं। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें कि इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लाइन बहुत जरूरी है कि हर फेज को टाइम दिया जाता है, डेडलाइंस दी जाती हैं, क्योंकि कंपनीज या आपका कस्टमर या पब्लिक डिमांड ये जो है वो किसी का इंतजार नहीं करते। वो बैठ के जो है ना वो डेडलाइंस, तो आपने उस डेडलाइन के अंदर अंदर पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना होता है। जैसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट करते हैं तो उन्होंने एक साल के अंदर अंदर उसको खत्म करना होता है। इसी तरीके से जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको भी एक साल के अंदर पूरा खत्म करना पड़ता है। ये जो है ना टाइम लाइनिंग जो है वो बहुत जरूरी है कि कितने आपको एस्टिमेट करते हैं कि कौन सा फेज कितना अरसा लेगा, महीना लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, वट एवर इज। और हमारा ये पूरा ये शुरू में हम प्लान कर लेते हैं पूरा। इम्प्लीमेंटेशन के वक्त टाइम लाइन डिवाइड कर दी जाती है कि फेज 1 इस वक्त होगा, फेज 1 2 इस वक्त, 3 4 5 जितने भी हैं आपके पास। तो टोटल हमारे टाइम को हम डिवाइड करके टाइम लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं और फिर उसके बाद हम जो है ना इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और फिर इम्प्लीमेंटेशन को आगे हम भेजते हैं टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन के पास। टेस्टिंग और एवेल्युएशन क्या करते हैं कि वो इस केस में देखेंगे कि क्या 3D प्रिंट जो है वो इनिशियल जो रिक्वायरमेंट्स दी गई थी, जो कस्टमर ने दी थी, वो क्या कहते हैं कि उसको मीट कर रहा है।
اور دوسری بات وہ اس میں سے پھر جو ہے نا وہ نکالتے ہیں، اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے یا مسٹیکس وغیرہ ہیں یا کیا کہتے ہیں پراپرلی چیزوں کو نہیں کیا گیا تو وہ بھی بتاتے ہیں. یا فار ایگزامپل اگر ہم نے پرنٹنگ کے لیے پیپر کو ایز اے مٹیریل یوز کیا تو جو سافٹنگ سولوشن ہوتا ہے جو اس کو کیا کہتے ہیں اس پیپر کو سافٹ کر کے اس کو مولڈ کرنے کے کام آتا ہے، تو کیا سافٹنگ سولوشن جو ہے وہ پراپرلی، یہ مطلب یہ ایک پرابلم بتا رہا ہوں کہ کیا وہ اس کو پراپرلی سافٹ کر رہا ہے. چوک تو اگر نہیں کرے گا تو پرنٹرز کی لائن جس میں سے یہ مٹیریل آ رہا ہے وہ چوک ہو جائیں گے. تو بہرحال مٹیریل آ کے جا رہا ہے ادھر ڈیزائن ہو رہا ہے وہ کر رہا ہے، چوک ہو جائیں گی. یا وہ کریکٹ کیا کہتے ہیں 3D ماڈلز بنا بھی رہا ہے کہ نہیں بنا رہا، یا اور کوئی مسئلہ آ رہا ہے، یا وہ فلی اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا گرم ہو تو نہیں ہو رہا، یہ کچھ دیر بعد یہ بند تو نہیں ہو جاتا. بہت ساری چیزیں اس میں تفصیل سے اس کی ٹیسٹنگ اینڈ ایویلیویشن کی جاتی ہے. اور پھر دیر میں بی مینی ادر اکارڈنگ ٹو دا پروڈکٹ، بہت ساری چیزیں اس میں وہ کی جا سکتی ہیں ٹیسٹنگ اور ایویلیویشن کے حساب سے. اچھا جی، اب جب ہم نے ٹیسٹنگ اور ایویلیویشن کر کے اپنی طرف سے جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو پورا کر لیا، تو پھر ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں جا کے. کس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں سولوشن کو؟ ہم ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں جو پیئرز کہلاتے ہیں، ایکسپرٹس کے ساتھ جاتے ہیں، یا کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے بڑی آرگنائزیشنز میں، ان کو دکھاتے ہیں. اگر چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے تو کسٹمر کو دکھایا جاتا ہے کہ بھائی کیا آپ کا یہ جو کیا کہتے ہیں ہم نے جو بنایا ہے وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. تو بہرحال تو یہ ان کو دکھا کر ان کی رائے لی جاتی ہے. اگر وہ اس کو اسٹیبلش کر لیں، اس کو کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہماری طرف سے اٹس اوکے، تو اٹ ول بیکم اے پروڈکٹ. ادروائز اچھا اس سٹیج پر بھی اگر چھوٹے مسئلے ہیں، فار ایگزامپل چھوٹے مسئلے ہیں تو اس کو امپلیمنٹیشن کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں تو ان کو تو چلو آرام سے دوبارہ پروٹوٹائپ ڈپارٹمنٹ کو دے کر، یا پروٹوٹائپ جنہوں نے بنایا ان کو دے کر اس کو حل کر کے دوبارہ اس کو ٹیسٹنگ اینڈ ایویلیویشن کر کے دوبارہ ان کو ایکسپرٹس کو یا کوالٹی ایشورنس والوں کو دے کے حوالے کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس میں بڑے ایشوز ہیں تو پھر ری ڈیزائننگ کا پروسیس، دوبارہ ری ڈیزائننگ کریں گے ہم، پھر ری ڈیزائننگ کی ضرورت پڑے گی. پھر اس کو بار بار جناب اس سائیکل سے اگر بار بار ہو رہا ہے تو بار بار گزارنا پڑے گا. غرض یہ کہ اس کو میچور کرنے کے لیے دوبارہ سے اس کی ڈیزائننگ، دوبارہ سے اس کی 2 to 8 ہوگا کہ ہم سٹیپ تک جائیں گے. اچھا ابھی یہ ساری چیزیں بتانے کا جو مقصد تھا، جو انجینئرنگ کی پروڈکٹ کو ڈیزائن کرنے کا یہ مقصد تھا کہ ہمیں ہر سٹیج کے اوپر کمپیوٹر اپلیکیشنز جو ہیں، یہ کمپیوٹر ہمیں مدد کرتا ہے. جیسے پہلے بتا چکا کہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن، ریسرچ اور ٹیسٹنگ ایویلیویشن، اور یہ ان کے اپنی کمپنیز کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے بنائے جاتے ہیں. ہم کیونکہ ایٹ اے کمرشل اینڈ یوزر اینڈ پہ ہیں تو ہم اس میں صرف اور صرف سیمولیشن کا سافٹ ویئر ہی سیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کیسے سیمولیشن کی جاتی ہے. اور سیمولیشن کے سافٹ ویئر کی بھی بالکل بیسکس ہم سیکھیں گے، مطلب بیسکس سے زیادہ، کیونکہ یہ اپلیکیشن کا فرسٹ لیول کورس ہے تو اس میں بیسکس بھی اگر سیکھ لی جائیں، اور بیسیکلی یہ کورس پریکٹیکل سے ڈیل کرتا ہے زیادہ، تو بہتر ہے کہ ادھر تو جنیرک آئیڈیا دیا رہا ہے، جرنلائز فارم میں بتایا جا رہا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ جب بندہ فیلڈ میں جاتا ہے تو فیلڈ میں یہ چیزیں سیکھتا ہے، فیلڈ میں یہ چیزیں بندے کو کام آتی ہیں یا بندہ ان چیزوں کو لے کر چلتا ہے. تو اس کورس میں جرنلی جو ہے آئیڈیا دے دیا جائے گا. آئندہ لیکچرز میں انشاءاللہ ہم میٹ لیب کو دیکھیں گے. میٹ لیب ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے سیمولیشن کا، اب بہت ساری فیلڈ آف انجینئرنگ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں اور بہت کامیاب سیمولیشنز اس نے جو ہے آج تک دی ہیں. تو میٹ لیب کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ واٹ از اے میٹ لیب کی اپلیکیشنز کیا ہیں. اور اچھا یہ ڈیزائننگ پروسیس میں کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہم جو کہ سیمولیشن کا پارٹ ہے، جب ہم ڈیزائن کرنے کے بعد اپنے اس کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو ہم دیکھ لیں گے.
سو آج کا لیکچر جو ہے وہ ادھر ہی اختتام پذیر کرتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ میٹ لیب کو دیکھیں گے. اچھا، بہتر یہ ہے کہ ان سارے ڈیزائن کے پروسیس کو سمجھنے کے لیے ایک اپنی طرف سے ایک پرابلم کو اٹھا لیں. اس پرابلم کو اٹھا کر اس کے اندر یہ سارے پروسیسز کو لگائیں اور اس کو ڈیٹیل سے اگر کریں گے تو بہتر ہوگا. اور فائنل ایئر پروجیکٹ کو اگر آپ فائنل کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ان سے اگر گزاریں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی، کیونکہ آپ کا فائنل ایئر پروجیکٹ آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. تو آج تک بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.